भद्रकରୁ ପୁରୀ ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଭଦ୍ରକରୁ ପଲସା ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପଲସା ଚାଲିଲା। ସେବେଠାରୁ ଭଦ୍ରକରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଭଦ୍ରକରୁ ପୁରୀ ଏକ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା 29 ତାରିଖରୁ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। आज धामनगर विधायक सूरज सूर्यवंशी एवं बीजेपी जिला सभापति हेमंत माढ़ी नेतृत्व में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उपस्थिति में केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेटी भद्रकରୁ पुरी एक स्वतंत्र ट्रेन चलाचल करने को दाबीपत्र देते। दाबीपत्र देवार 2 घंटा भितर केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक मुक्त मंच में शीघ्र एक ट्रेन भद्रकରୁ पुरी चलिबो बोली घोषणा करिसेंती। एही घोषणा पर केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सूरज सूर्यवंशी धन्यवाद देवा सहित भद्रक पूर्वतन विधायक नारायण पलेईଙ୍କ उद्यम जोगु यह संभव होइछि बोली से कहिसेंती। ए स्वतंत्र ट्रेन पर गतकाली चरमपाठारे बीजेडी पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन करा जायथिला।